celebrating a birthday. Él está ahora atendiendo la iglesia en McKinney. He is currently attending a church there in pero McKinney, está Texas. Cumpliendo años. And he's also celebrating his Como se birthday. dice, está de manteles largos. In other words, he's having a great time right now. Es una expresión, ¿verdad? It's a Spanish expression that he Buenos used. días para todos. Well, good morning to everyone. ¿Cómo amanecieron? How are you? ¿Cómo están? How are we doing? A ver, como dicen en los bingos, corre y va de nuevo. ¿Cómo It's- estamos? Let's do it again. How are we doing? Eso es todo. That's it. Dios es bueno. God is Ante good. todo, una buena confesión de fe And above all, it's a good faith declaration para que se llene nuestro corazón, so that our heart can be filled. porque dice la Escritura Scripture que declares de las palabras de nuestra boca that the words from our mouth se sacia nuestro vientre. do we get fed interiorly. Acordémonos siempre de eso. And let's always remember Un this. saludo para todos los que están detrás de las cámaras. We greet everyone watching us online. Muy felices de tenerlos con nosotros. We're very happy that you're with us. Qué bueno permanezcan hasta el final. This is good. I hope you stay tuned to the very end. Y vamos a compartir una palabra de Dios. We're going to share a word from God. El tema que Dios puso en mi corazón The topic God placed in my heart para hoy se llama for today is called Tus problemas, Your Problems, su presencia. His Presence. Tus problemas, Your su problems, presencia. His Presence. Dígale a alguien ahí, tus problemas, Can you say it to someone next to you? Say, your su problems, presencia. His Presence. Es lo que dice el Salmo 91. It's what Psalm 91 El declares. que habita He who al lives abrigo del Altísimo under the shelter of the Most High morará will bajo la sombra del Omnipotente. dwell in the shelter of the Y Most luego High. dice, Then it says, diré yo a Jehová, I will say of the Lord, esperanza mía, He is my el refuge, castillo mío, my fortress, mi Dios, my God, en quien confiaré. in whom I trust. Y bueno, no voy a recitar todo el salmo, I'm not going to say the whole aunque es un chapter. salmo muy lindo, It's a very good psalm. pero lo que quiero enfatizar esta mañana, But I'd like to emphasize this morning, y qué bien que el pastor Víctor estaba hablando de las temporadas de la vida, and it's good that Pastor Victor spoke about the seasons in life, porque el tema que preparé para hoy because the topic I've prepared for today está vinculado también is- con las temporadas de la vida. is also linked with life seasons. Vamos a tomar el ejemplo de Jacob. And let's take the example of Jacob. Vamos a Génesis capítulo 26, Let's go to Genesis chapter versículo 26, 24, verse 24, y vamos a ver and let's see cómo hay ciclos en la vida how there are cycles in que life se repiten a través de los años. that are repeated throughout the Y years más que los años, and beyond years, aún a través de los siglos. even through the centuries. Como dijo Salomón, As Solomon todo declared, lo que es ya fue. everything that has been, Y was, todo lo que es and everything that is, será. will be. Es decir, In other words, hay cosas que se repiten a través de los tiempos. there are things that are repeated throughout time. ¿Por qué Dios permite eso? And why does God allow this? Para que podamos aprender So we can learn de las temporadas de nuestra vida. from the life seasons. El jueves en la noche Thursday evening, dimos la introducción al tema we gave the introduction to this de la topic necesidad de acordarnos de Dios en la juventud. about remembering God in our youth. Esta es una temporada That is a season que no va a volver. that will not Como dice el return. dicho, juventud, divino tesoro. As the saying says, youth is a divine treasure, Te vas para nunca más volver. and you leave and never come back. Cada día, cada año que pasa Every year, every day that goes by es un día y un año menos de vida. is a day or a year of less life. Por eso Pablo dijo, That's why Paul declared, aprovechando bien el tiempo, taking advantage of time in a well porque way, los días son malos. because the days are Los evil. días malos no empezaron ahora. The evil days didn't start today. Dice, It says, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, and the Lord appeared to him that same night and said, yo soy el Dios de tu padre Abraham. I am the God of your father Abraham. No temas, Do not fear, porque yo estoy contigo. for I am with you. Y te bendeciré I will bless you y multiplicaré tu descendencia and multiply your descendants por amor a mi siervo Abraham. for the sake of my servant Tú Abraham. puedes ser aquí un Isaac, You can be here in Isaac, o puedes ser un Jacob, or you can be a Jacob, o puedes ser un Abraham. or you can be an Abraham. Puedes ser el padre, You can be the father, puedes ser el hijo, you can be the o son, puedes ser el nieto. or you can be the grandson.
Eres afectado You are por affected las generaciones de tu abuelo by the generations from la your generación de grandfather, tus from the padres generation of your y fathers, por tu propia temporada. and by your current Pero al season. mismo tiempo, At the same tú time, vas a afectar un día a la siguiente generación you will one day affect the following generations, y aún a la siguiente generación. even the next one, Y si Dios nos da la vida, and if God allows hasta us, la cuarta generación, even up to the fourth que generation, ya serían nuestros bisnietos. which would be our great grandchildren. Caramba. My goodness. No todas o muchas personas tienen ese privilegio. Not all people have that type of privilege. Solo aquellos que tuvimos hijos siendo jóvenes. Only those of us who had kids at an early age, Porque hay más oportunidad. because then there's more opportunity. Mi nieto mayor tiene 24 años. My eldest grandson has 24 years of age. No creo que me dé bisnietos muy pronto. And I don't think he will quite yet give me some great Porque grandkids. está enfocado en su preparación académica. He's currently focused on his academic Y career. todavía le faltan unos 10 años de estudio He still has about 10 more years of study para left llegar a donde quiere, to get where he en wants las to. metas que se ha fijado. Regarding the goals he set for himself, Está viviendo una temporada he's currently living in a donde se season va a graduar de médico. where he will be a medical doctor. Luego tendrá que estudiar cirugía. Then he'll have to practice a residency in surgery. Luego tendrá que estudiar neurología. Then he'll have to go into Y neurology. luego llegará a su meta, And then he reaches his goal, neurocirugía. neurosurgery, Igual que su papá. just like his dad. Porque marcamos a las generaciones Because we touch generations con lo que nosotros somos, with what we are, no con lo que nosotros hacemos. not with what we do. Piensa en eso. What do you think about this? Porque este hombre del cual estamos hablando nosotros, Because this man that we're referring to, un patriarca a patriarch, descendiente de Abraham, a descendant of Abraham, Isaac, of Isaac, que llegó en un momento determinado he came at a certain point a pasar circunstancias difíciles. and went through difficult Y circumstances. dice que And it says una terrible hambruna that there was a terrible famine amenazaba su sustento. and it threatened his livelihood. Es decir, In other words, No había abundancia de alimento. there was no abundance of food. Las cosechas estaban escasas. The harvests were short El alimento faltaba. and the nourishment lacked. Aún el vestido. Even what you wore. Las circunstancias pueden ser The difíciles circumstances can be difficult y se repiten. and they are Porque repeated. dice en Génesis 26:1 For it says in Genesis que 26:1 hubo un hambre that there was now a famine después del besides hambre que hubo durante los días de Abraham. the previous famine that had occurred in the days of Abraham. Nosotros quisiéramos We would want que nuestros hijos no padezcan lo que nosotros for our padecimos. children not to go through what we went through. Y podemos prepararlos And we can prepare them no para que no tengan dificultades, not so they don't have any difficulty, sino para que tengan a Dios de su lado but so they can have God by their y side tengan madurez and have the para maturity vivir a través de esas to circunstancias. live in those circumstances. Abraham no pudo hacer nada, Abraham couldn't do anything, aunque fue un hombre de fe, even though he was a man of aunque faith fue un hombre temeroso de Dios, and a man fearful of God, aunque él mandó a sus hijos que honraran y obedecieran a Dios, even though he raised his kids to honor and serve pero el God, hombre no pudo evitar but he could not limit que su hijo Isaac or avoid his son pasara una Isaac temporada de gran hambre, to go through a season of famine como a él le tocó. as it was to him. ¿Por qué permite Dios estas cosas? Why does God allow these things? Porque cada uno Because each one debe de crecer, should grow, madurar mature, y aprender a enfrentar las crisis de su vida. and learn to confront the crisis of their own life. No le resuelvas la vida a tus hijos. Don't bring solutions to the life of your kids. Apóyalos. Support No them. los dejes solos. Don't leave them alone, Pero no les soluciones la vida. but don't try to fix their life. Déjalos que él enfrenten sus desafíos. Porque ellos. Allow them to confront their own Porque challenges. solamente así Only in this van a way crecer. will they Es el grow. orden divino. It's the divine Es el order. proceso. It is the process. Es una temporada It is a season que todos tenemos que vivir. that we all have to go through. Por muchos años, For many years, yo me pregunté, I asked myself, ¿por qué Dios se llevó a mi papá cuando yo tenía 17 años? why did God take my dad away when I was 17 years old? Un adolescente. I was a teenager. Y no entendía I didn't por understand qué. why. Y años después, And years later, Dios me habló God spoke to me. y me mostró, He showed me me reveló He revealed por qué to se me llevó a mi papá. why he took my dad. Porque dijo Because él he said
mi papá my dad hubiera sido un estorbo would have been an obstacle para que Dios hiciera conmigo for God to do with me todo lo que él quería hacer. all that he wanted to do. ¿Por qué? Why? Porque él tenía Because he had la imagen de mi abuelo, the image of his grandfather, of his que era father, un patriarca which was a patriarch, y sustentaba a todos sus hijos. and he would hold all of his Tenía children. a todos sus hijos bajo un mismo techo. He had all of his children under one roof. Y imagínese usted 17 nietos viviendo juntos. Can you imagine 17 grandkids living together? Claro, era una casa muy grande. Of course, it was a very large house. Parecía una vecindad, como se dice en México, It seemed like a whole block of a house donde familias rentan un espacio where families can rent out a en space lo que fue una casa muy grande. in what was really just a large home. Pero ahí el abuelo se hacía cargo de todo. But there, the grandfather would be in charge of it all. La comida, The food, electricidad, the electricity, utilities, servicio, mantenimiento. the service, the maintenance to the Todo. building, everything. Entonces le mostró un patrón a And mi so papá he showed my dad a que pattern seguramente él hubiera querido repetir. that surely he would want to repeat. Y por eso Dios That's why se lo God llevó, took him, porque tenía un plan conmigo. because he had a plan with me. Y seguramente mis hermanos tendrán su punto de vista, And certainly my brothers have their own point of pero a view. lo que Dios a mí me habló acerca de eso But regarding what God told me about this, fue para mostrarme it was to show me que necesitamos nuestra independencia that we need our y independence enfrentar nuestros momentos difíciles. and to face our own difficult Y moments. ciertamente la vida no me fue fácil, And surely life was not easy for porque me. tuve que enfrentarla desde muy joven. I had to face it since a young age. Me habían dado una óptica They had given me a de perspective una vida muy fácil, of a very easy donde life todo lo tenía, where I had it all, donde todo se me daba, where everything was given to donde me, todo se where concedía. everything was Y granted to habían me. algunas restricciones, There were some restrictions, pero but la gran mayoría to the great vast of the majority, estaba suplido. it was given to me. De tal manera And so, que cuando me tocó enfrentar el mundo, when it was my time to face the world, yo no estaba preparado, I was not ready porque no estaba maduro, because I was not mature no enough. sabía qué hacer. I didn't know what to do. Cada generación Every generation va a enfrentar sus propios desafíos. will face their own Y eso challenges. sucede también en las naciones. And this also happens among the nations. Isaac Isaac vivió hambre. lived through a famine. Aquí en los Estados Unidos ha Here habido hambre. in the United States, there's also been famines. Empecé a investigar un poquito pensando en In esto fact, thinking of this, I did some investigation sobre las crisis económicas norteamericanas regarding the economic crises o that las happen in North crisis America, que Norteamérica ha pasado or the ones that we've gone through here in North America. en el siglo XX And in the 20th y century en el siglo XXI. and in the 21st century, Y encontré I found que del año 1929 al That- año 1939 that since 1929 to 1939, vino la Gran Depresión, the Great Depression happened, descendió el empleo, and there was low employment, bancos quebraron, the market crashed, filas largas para recibir alimentos. there was long lines at the food store. Surgió un programa que el gobierno lo llamó de New Deal The government proposed a New Deal para program rescatar la economía. so that they could rescue the economy. Muchos historiadores consideran And many historians consider que ese es el peor desastre this as the worst disaster económico en la historia de los Estados Unidos. economically in the United States history. Pero salió adelante But we moved forward. porque fue una temporada. It was a season. Mi abuelo me contaba My grandfather would tell de me lo que sucedió en esos años. of what happened in those years Porque él estaba because he was en su tiempo laboral, in his working en years, su tiempo de edificar algo. in his years of building something. Y él se había casado con mi abuela He had just gotten married with my en grandmother el 26. in 1926. 3 años después And 3 years later, viene el conflicto. this conflict came. Él tenía 23 o 24 años cuando se casó. He was about 23 to 24 years of age when he got married Porque él nació en el siglo XIX because he was born in the 19th y century desarrolló su vida a principios del siglo and XX. developed his life at the beginnings of the 20th Yo nací century. en el siglo XX I was born in the 20th y century desarrolló mi vida en el siglo and XXI. developed my life in the 21st ¡Qué century. casualidad! What a ¡Qué coincidence. coincidencia! What a coincidence. Pero esta crisis fue But this crisis was una de las más grandes en aquel tiempo. one of the greatest of the time. Pero se superó. But we surpassed them. Seguramente Certainly, la gente tuvo temor. people were afraid, Se dice and it said que la gente hacía ropa that people would make clothes de los costales de maíz y de azúcar.
of the corn husk that they had at home, donde vendían los granos, where the grain and wheat would be. esa tela rústica That really rough la type of utilizaban para hacer material, vestidos. that's what they used to make their own Las clothes. fábricas se dieron cuenta, And the factories soon así que realized empezaron a this. hacer esas bolsas con adornos, So they started making those corn husk bags with decoration. de manera que se encontraba mucha gente en las calles So you would find so many people out in the street con el mismo estilo de ropa. with the same type or style of Se clothing. volvió como una moda, And this became like a fad, a pero fashion. tenían que vestir, But they had to wear pero something, tuvieron que comer. and they had something to ¿Por eat. qué? Why? Porque el que habita al abrigo del Altísimo Because he who dwells in the shadow of the Most High morará bajo la sombra del Omnipotente. will abide in the shelter of the Most High. ¿Te has sentido en algún momento Have you felt at any moment en temor de que te falte el alimento, in fear that you will have no food, de que no tengas lo necesario? that you won't have what is needed? Si te ha dado temor, And if you've been afraid, es natural. well, that's normal. No te preocupes, Don't worry, porque eres humano. because you're human. Pero por el otro lado, But on the other hand, recuerda que los valientes remember that the courageous no son los people que no temen, aren't those who aren't sino afraid, son los que enfrentan sus but temores those who confront their y fears son proactivos and are proactive para ver cómo superarlos. to see how they can surpass Y it. nosotros tenemos la fe, And we have faith. tenemos la palabra. We have the word. El habitar al abrigo del To Altísimo abide under the shadow of the Most quiere High, decir this means habitar en su palabra, to dwell in His word, habitar To en dwell su propósito in His purpose, y enfocarnos en él. and to focus on Him. Como dijo el Señor, As the Lord declared, no te pido que los quites del mundo, I don't ask you that you take them out of the sino que world, los guardes del mal. but guard them from the evil one. Así es que And so, la situación ahora en estos días está un poco difícil, the situation in these days has been difficult, pero no tan difícil como aquella crisis. but not as difficult as in that crisis. Y salimos adelante, And we move forward. porque en Latinoamérica también lo vivimos. Because in Latin America, we live through it as Bueno, well. lo vivieron porque en ese año todavía yo estaba en el depósito de espíritus de Dios. Well, they lived through it because I was still at that time in the deposits of the spirits of God. Sí, porque nosotros Right. somos eternos. Right, because we are eternal Y Dios, beings. desde que planeó And since- nuestra vida, Since God planned our life, ya nuestro espíritu estaba en Él. our spirit was already in Him. No nos inventó He cuando did- nacimos. He didn't invent us when we were Ya born. nos tenía en su propósito. He already had us in His purpose. David lo confirmó. David confirms Y this. dijo, antes de que estuviese en el vientre de mi madre, He said, before I was in my mother's womb, tú ya me conocías. you already knew Y me. no solo me conocías, You didn't just know sino me, en tu libro but in your book estaba escrito todo lo que iban a hacer mis obras. were written all of my works. Y yo todavía And I no still veía ni uno de mis días. did not see not one of my Oh, days. porque Dios es un Dios de How? planes. Because God is a God Dios of es un Dios plans. de propósito. God is a God of purpose. Si estás viviendo en este tiempo If you're living in this time y estás aquí, and you're here, es porque es la temporada que Dios escogió para ti. it's because it's the season God chose for you. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, tú habita just bajo la abide. sombra del Altísimo. Just dwell under the shadow of the Most High. ¿Y qué significa And what does it mean? morar, To rest, vivir to live de una manera diferente a como vive el mundo? in a different way in which the world lives. Porque morar en la presencia del Señor Because to dwell in the presence of the Lord es vivir bajo su protección. is to live under His protection. Para habitar, To dwell, tú tienes que vivir su palabra. you have to live out His Y word. como resultado de eso, And the result of this, Él te hace morada de su gloria. He allows you to dwell in His glory. ¡Wow! Wow. Mire, esta mañana estaba leyendo el libro de Romanos, Look, this morning I was reading from the book of Romans. donde dice en Romanos 1, verso And 11, in Romans 1:11 it declares la grandeza the de las greatness maravillas and the y el wonders pensamiento de Dios. of God's thought. Porque dice, ¿quién le enseñó Because it says, who taught para que Él lo hiciera? so that He knew how to ¿Y do it? quién lo aconsejó? And who counseled Estoy him? parafraseando. I'm just paraphrasing the En scripture. otras palabras, In other words, Él es un Dios inmensamente maravilloso He is an immensely great que God, conoce todos los tiempos. and He knows all of the times. Lo segundo que Second, encontramos en la vida
de that Isaac we find in the life of Isaac es que no solamente vivía en una época de hambre, is that he didn't just live through a time of sino famine, que estaba en un territorio hostil. but he was in a hostile territory. Y le preocupaba And he was worried que alguien lo matara that someone would want to kill por him quedarse con su hermosa esposa Rebeca. and take his beautiful wife En Rebecca. otras palabras, In other words, el hombre tenía miedo he was afraid de que le destruyeran la familia, that they would destroy his de que family lo apartaran de su familia, or separate him from his de family que diluyeran su matrimonio. and dilute his marriage. Pero ¿de dónde sacó la idea? But where did he get this idea from? La sacó de Abraham. He got it from Abraham. Él hizo lo que su padre hizo He did what his dad did en Egipto in Egypt. cuando Abraham descendió a Egipto, When Abraham went down to no Egypt, por dirección divina, not from divine sino direction, por temor. but out of fear. Un hombre de fe. He was a man of Es faith. más, el padre de la fe Moreover, we call him the father of faith. terminó en Egipto He ended up in y Egypt, terminó mintiendo, and he ended up lying, diciendo saying que su esposa era su hermana. that his wife was actually his En el sister. caso de Abraham también era cierto, porque in era su Ab- hermana, pero era su esposa. In Abraham's case, it was true. It was his sister and his wife. Bueno, Well, ese era otro tiempo. that was a different time. No vaya a cometer usted el error que cometieron los grandes reyes de Austria y de Hispania. Don't do the mistake that the kings of Austria and Spain did. Hispania, not Spain. Hispania was before than Spain. The Hispaniola, the country before Spain. Ok. Y ellos, para no perder el poder, And so that they wouldn't lose power, se empezaron a casar entre familia. they started to intermarry. Y el resultado fue que los descendientes And they resulted in that their o se morían descendants, jóvenes, they would die young, o nacían muertos, or they would die o nacían con stillborn, grandes defectos or físicos. with great physical Hubo defects. uno de los descendientes One of those descendants que nació con una lengua tan grande was born with such a large tongue que no la podía meter en la boca. that he could not put it in his mouth. Wow, Wow. porque ese es un problema Because this is a problem. genético. It's a Ellos genetic problem. crearon una genética distorsionada And they were creating a distorted y genetic tarde line. o temprano Sooner or later, sufrieron las consecuencias. they suffered the Porque consequences. todo lo que tú siembras Because whatever you sow, lo vas a cosechar you will reap. y lo pueden cosechar tus hijos And your children can harvest y that lo as pueden well. cosechar tus nietos. And your grandkids as Pero well. ¿qué dice la Biblia a ese respecto? But what does the Bible say regarding El this? justo That the righteous deja herencia creates an a los inheritance hijos de sus hijos to the children of his hasta children 1000 generaciones. up to 1,000 generations. Wow. Wow. Ese es tu privilegio. This is your privilege. Esa es tu verdad. This is your truth. Así que no So, tengas miedo. Don't be afraid. No tengas miedo. Don't be afraid Porque nadie va a destruir tu familia. because no one will destroy your Ten family. fe. Have faith. Mira, Look, lo que hoy pasa what happens no es today, nuevo. it's not new. Le pasó a los holandeses. It happened to those from Hollandale, Le pasó a los italianos. the Denmark people, the Italians. Años atrás. This is about years ago. Lo que hoy le pasa a los latinos le pasó a ellos. What happened to us Latin people happened to them as well. En la época después de la Gran Depresión. In the season right after the Great Depression. Interesante. It's very interesting Porque ellos vinieron como inmigrantes. because they came as immigrants Y de otros países. and from other countries as well. Y And estaban preocupados. they were worried. Pero en tercer lugar, But in third point, Isaac Isaac enfureció a Abimelech, angered Abimelech, rey de los filisteos, the king of the Philistines, y lo expulsaron. and they pushed him out. En ese territorio él había prosperado. In that land he had Porque prospered. dice, y sembró Isaac en aquella tierra It says, and so Isaac sowed in that land, y cosechó and he al harvested 100 por uno. 100-fold. Pero ¿qué pasó? But what then happened? Abimelech Abimelech y sus súbditos and his subjects vieron que el hombre era muy próspero saw that he was so prosperous, y dijo, lo tenemos que quitar de en medio. and they said, we have to drive him out. ¿Te suena? This sounds familiar? ¿Te suena? Does this sound familiar? ¿Te suena? Does this sound familiar? Cuando personas dicen, oh no, es que esos que vienen de otro lado vienen a quitarle a How- los que nacieron y viven acá. How people say, oh, but No. those people that come from other countries ¿Te come and suena? take from those who are born here. Pues no es nuevo. But this isn't new. Es uno de los ciclos de la vida. It's just one of the cycles of life. Le pasó a Abraham, le It pasó hap- a It Isaac. happened to Abraham and Isaac, El rey Abimelech and King Abimelech se enojó
was angered, Y el rey Abimelech and King se Abimelech sigue enojando. got even angrier Porque los filisteos because the Philistines, toda la vida their whole life, han perseguido have a persecuted los hijos de la promesa. the children of the promise. Pero But bienaventurados son blessed are those cuando hablen de nosotros mintiendo. who are spoken of in lies. ¡Wow! Wow. Porque Dios nos ha bendecido. Because God has blessed us. En Génesis In Genesis 26:8 dice: 26:8 it says, y sucedió que después de haber estado ahí largo tiempo, it came about when he had been there a long time Abimelech miró por la ventana, that Abimelech, king of the Philistines, looked y through the window aquí and saw, vio a Isaac acariciar a Rebeca, su mujer. and behold, Isaac was caressing his wife Mira, Rebekah. tenemos que aprender a hablar con la verdad, Look, we have to learn to speak truthfully. porque tarde o temprano Sooner or later, alguien se va a dar cuenta de que mentiste, someone is going to realize you lied. y un día vas a enfrentar las consecuencias. And one day you will face the ¿No consequences. es lo que se dice hoy día? What's said Que today? personas que hicieron trámites fraudulentos Of people who did some fraud type of los transactions van a perseguir. that they're going to be pursued. ¿Por qué? Porque mintieron. Why? Because they Pero si lied. tú no mentiste But if you didn't y tú has lie sido and transparente, you've been transparent, puedes vivir tranquilo. then you can live at peace. No oigas a las noticias amarillistas, Don't listen to those misinformational news. sino confía en Dios. Just trust Como in dijo el God. salmista, As the porque psalmist aún said, tienes que alabarlo. Because you have a reason to praise Him. Porque por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Because man's steps are ordered by God. Y cuando cayere, And when he may no fall, quedará postrado, he will not stay porque fallen. Dios con su mano lo sostiene. For God with his mighty right hand sustains Salmo him. 37:25. Psalm 37:25. Entonces dice el verso 9, And so then verse 9 declares, Abimelech llamó a Isaac y le dijo: Then Abimelech called Isaac and said, esa es tu mujer. Behold, certainly she is your ¿Cómo pues wife. dijiste es mi hermana? How then did you say she is my sister? Isaac respondió: And Isaac said to him, porque me dije, Because I said, no sea que yo muera por causa de ella. I might die on account of her. Lo que Dios te da como una bendición What God gives you as a blessing nunca podrá matarte, can never kill you, nunca podrá can destruirte, never destroy you, nunca podrá minimizarte, can never minimize you, porque la bendición de Jehová because the blessing of the Lord es la que enriquece is what enriches y no añade tristeza con ello. and does not bring sadness with it. Vive en la verdad. So live in the truth. Valora y ama lo que Dios te dio. Value and treasure what God gave you. Si Dios te dio una esposa, If God gave you a wife, cuídala, take care of her. atiéndela, Attend to her. mímala, Attend to her carefully. acaríciala, Caress her. muéstrale que la amas. Show her that you love her. Wow. Wow. Porque tu esposa reaccionará Because your wife will then react según el trato que tú le das. as far as how you treat her. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque las mujeres fueron creadas para concebir Because women were created to conceive y los hombres fuimos creados para engendrar. and men were created to engender. Engendrar es poner semilla en un vientre. To engender means to place a seed in a womb. Tu mujer es un vientre Your wife is a womb. que no solamente recibe tu espermatozoide She doesn't para just- darte hijos. She doesn't just receive your sperm to create children. Esa es una temporada de la vida. That is a season in life. Pero durante muchas otras temporadas But through many other seasons, tendrás que sembrar cuidado. you'll have to sow care Tendrás que sembrar atención. and sow attention Tendrás que sembrar cariño. and sow kindness Tendrás que sembrar respeto. and sow respect. Tendrás que aprender You'll a have to learn reconocer sus dones. To recognize her gifts. ¿Sabes por You qué? know why? Porque de esa manera se cumplirá la palabra. In that way, word will be fulfilled. El que haya esposa That he who finds a wife encuentra la vida finds life y alcanza la benevolencia del Señor. and reaches the benevolence of the Lord. Oh, si tú la tratas bien, So if you treat her well, Dios va a ser benévolo contigo. God will be benevolent with you. Oh, qué gran entusiasmo el que hay esta mañana Oh, por what- estas verdades tan What great preciosas. enthusiasm we have this morning with these truths. O como que casi están hipnotizados de lo atento que están. It's as if you're so hypnotized because you're so attentive. I don't know.
No permitas que tus temores, como le pasó a Isaac, Don't allow your fears, as was the case with Isaac, te lleven a actuar de una manera inadecuada. to allow you to behave inadequately. Contrólalos, Control them, somételos al propósito de Dios. subdue them to the purpose of God. qué? Why? Porque si vives una vida recta, Because if you live an upright vas life, a ser de bendición a los que moran a tu alrededor. then you'll be a blessing to those who live around you. Pero si mientes y haces las cosas incorrectas, But if you lie and do things the wrong Abimelech way, dijo, por Abimelech eso se said, enojó. that's why he was angered. Cualquiera hubiera podido tomarla por mujer, Anyone could have taken her as their own wife, siendo tuya. being she's Y still luego with you. dice, Then en it finales says del verso 10, at the beginning of verse 10, y hubieras traído culpa sobre nosotros. and you would have brought guilt upon us. A Jonás le dieron un mensaje de vida, To Jonah, they gave him a message of life, ¿no es cierto? right? ¿Sí? Right? ¿Cuántos han leído la historia de Jonás? How many of you have read the story of Jonah? Dios le dio un mensaje de vida God gave him a message para of que life sacara a Nínive de la muerte, to take Nineveh out of death, de la idolatría, from idolatry, del desorden, de la from the desobediencia. disorder and disobedience. Pero el hombre, Yet this en man, vez de obedecer, instead of obeying, se metió en un barco he got into a boat en Jope, at Joppa, que hoy es Tel Aviv, which today is the city called Tel Aviv en Israel. in Israel. Y se fue And he went para Tarsis, towards Tarsus, que hoy es Tarragona en España. which today is Tarragona in Spain. Un viaje de más de 5,000 kilómetros. A trip of more than 5,000 kilometers. No sé si a la mitad del viaje And I'm not certain if it was halfway through the trip. lo echaron a las aguas They cast them into the o waters, en qué proceso, en qué periodo. or in what period. Pero el caso es que su desobediencia But the thing is that his puso en disobedience peligro la vida de todos los que estaban en el barco. endangered the lives of all those who were on the ship. ¿Tu vida bendice a los que te rodean Does your life bless those that surround o you, los pone en peligro? or does it endanger them? Y Jonás estaba dormido, And Jonah was sleeping porque hay gente que no se da cuenta de su maldad. because some people can't realize their Por evilness. eso dijo Pablo, That's why Paul said, despiértate tú que duermes awaken you who y slumber, levántate de entre los muertos and arise from y among te the alumbrará dead, Cristo. and God will shine upon Iglesia, despierta. you. Church, awaken. Hay que pelear una batalla espiritual. We have to fight a spiritual battle. Hay que orar We have to pray por esta nación. for this nation. Se critica a los gobernantes, They sacrifice the se governors. señala, They point them se out. habla. They speak of them. Pero lo que tenemos que hacer como iglesia But what we must do as a church es orar. is pray. Porque la Biblia The dice, Bible declares, oren pray por los que están en eminencia. for those who are in places of eminence. Porque todo aquel Because all those que es puesto en autoridad who are placed in authority es puesto por Dios. are placed there by God. Aunque no te guste, Even if you don't like it. aunque no tenga tu ideología, Even if they don't have your same aunque no sea de ideology. tu partido, Even if they're not from your Dios party. sigue siendo Dios It's still y God. sigue teniendo control. He's still in control. Y Jonás, And Jonah, yo no sé en qué momento se lo tragó el pez. I'm not sure at what moment the big fish La Biblia no swallowed dice him. que fue una ballena, The Bible doesn't say it was a whale. dice que fue un gran pez. It says it was a big fish. ¿De qué clase? No sé. What kind? I don't know. Pero por lo que dice Jonás, But from what Jonah en el declares, vientre del pez se murió. in the belly of that fish he died. Y cuando el pez lo vomitó, And when the fish spit him out, resucitó. he rose again. Porque era un ejemplo de Cristo. Because it was an example of Christ. 3 días y 3 noches 3 days and 3 en el nights corazón de la tierra, in the heart of the earth, 3 días y 3 noches and 3 days and 3 en la nights barriga del pez. in the belly of a big fish. Lea usted el libro de Job Read the book of y va a Job, ver la expresión and you'll see the expression donde dice Job where Job says que él llegó al Hades that he went to Hades en medio de las algas. in the midst of it all. El Hades Hades es la palabra en hebreo is the Hebrew term para decir el lugar de los muertos. to say the place of the Entonces dead. el hombre murió And so then he y died resucitó. and he rose again. Y el pez And the big fish lo vomitó cerca de una playa. spit him out by a seashore, No the se beach. sabe dónde lo vomitó, And we don't know where he was spit out pero at. tuvo que ser en el Mediterráneo But it had to have been somewhere in the Mediterranean Sea o cerca or close de to donde se embarcó where he got on the o ship, más al sur or maybe further o más south al or norte. further north. Se echó un paseo en barco But he went on a boat trip de por lo menos unos 4 o 5 mil kilómetros, of at least 4,000 to 5,000 porque kilometers fue far ida y vuelta. because it was round Se trip. llegó a la mitad He went halfway
2,000 kilómetros y medio, 2,000 kilómetros, 2,500 kilometers or so. más 2,000 kilómetros y medio de regreso, And if you sum the 2,000 kilometers of return, 5,000. it's about Se echó un 5,000. paseo So he took a de trip, 5,000 kilómetros. a 5,000 kilometer trip. ¿Cuánto tiempo perdió en eso? How much time did he waste in that ordeal? Y llegó a estar en el mismo lugar, And he went back to the same en una place playa. at a beach. Si usted mira el mapa de Nínive, And if you look at the map where Nineveh was, Nínive no tiene acceso al mar. Nineveh is not close to the sea. Nínive Nineveh está en medio del Mar Muerto is in the middle of the Dead Sea y del Mar Mediterráneo. and the Mediterranean Sea. El profeta The prophet then tuvo que caminar alrededor de 800 kilómetros had to walk approximately 800 kilometers para llegar a Nínive. to reach the city of Nineveh. Porque Nínive estaba situada Because Nineveh was situated, al este del río Tigris, it was east of the Tigris River al sur de Jerusalén, and south of Jerusalem. en el centro de la franja. Right there, center of it all, No tenía playa. there was no port, no seashore there. O sea, él no ahorró nada, And so there was nothing around. sino más al contrario, On the contrary, hizo un esfuerzo que no era necesario he put forth an effort that y wasn't puso en necessary peligro la vida de otros. and endangered the lives of others. Eso fue lo que hizo Isaac. And that's what Isaac did. Eso fue lo que hizo Abraham. And that's what Abraham did. Patriarcas. Patriarchs. Pero eso nos muestra But this shows us que eran humanos, that they were only human, que también podían fallar, that they could also make que mistakes. no eran perfectos. They were not perfect. Y entonces dice And la escritura Scripture declares en el verso 16 in verse 16, que Abimelech le dijo a Isaac, vete, then Abimelech said to Isaac, go away Vete from de us. aquí. Go away from us, porque tú eres mucho más poderoso que for nosotros. you are too powerful for us. Lo mismo le pasó a los israelitas en Egipto, This- señoras y Ladies señores. and gentlemen, the same thing happened to the Israelites in El Egypt. faraón tuvo miedo. The Pharaoh was afraid. Aquí le pasó a Abimelech. Here it happened to Abimelech. Y mire usted los porcentajes y las estadísticas And take note of the percentages and the del statistics crecimiento latino en los Estados Unidos en los últimos años. of the growth of the Latino population in the United States. Produce miedo. It causes others to fear. Los miembros, número 4, y estoy cerrando, Number 4, and I'm wrapping up, the members de la tribu local of the local tribe constantemente lo acosaban constantly harassed him y discutían con él. and quarreled with him. Y él empezó a abrir los pozos que su padre Abraham And he began to open up the Había wells abierto that his father Abraham had y opened, que los filisteos habían cerrado. those that the Philistines had closed up. Y el hombre empezó a abrir And he began to open pozos. those wells back up. Y dice que el primero que abrió And it says that the first one he se opened llamaba Esek, was called Esek, que quiere decir and it means contienda. contention. El hombre estaba prosperando todavía más. He was prospering all the more. Lo sacó Abimelech de Gerar, Abimelech casted him out of Gerar, pero el hombre but he, Isaac, seguía prosperando. continued to prosper. Porque cuando Dios está contigo, Because when God is with you, nadie podrá detener el avance poderoso de tu vida. no one can withhold the powerful advancement of your Pase lo life. que pase, Whatever may happen, en Él in Him somos más que vencedores. we are more than conquerors. Caramba, My goodness. en el siglo XXI, In the 21st century, no voy a leer todo lo que encontré I'm not going to read all en that la I found historia de Estados Unidos, in the history books of the United States, porque le dije because I said que la Gran Depresión en los años that during the Great Depression 1929 al 39, in 1929 to 1939, luego viene la crisis del Prestorio en el 73, then we had another crisis in the year 63 gasolina 73, and 73. gasolina escasa, We did a shortage of gasoline, largas filas en las estaciones de servicio, long lines at the service stations, inflación elevada, inflation was high, reducción del crecimiento económico, there was no growth in the economic development, reduction. there was no growth reduction. ¿Te suena familiar? Does this sound familiar? ¿Ah?
Aquí hay gente que pone atención, ¿no? There are people here who are paying attention, Como right? decía mi amigo, gente que controla. You know, people that control, as a buddy of mine says. O en los 80s, And in the 80s, la recesión. there was a recession, Esa posiblemente nosotros sí le pusimos un poco de atención. and possibly we did pay attention to that a bit. A lo menos los de mi generación. At least those of you who belong to my Porque para esa generation. época éramos unos jovencitos. Because at that season, we were youth. En esa época yo estaba empezando el ministerio. In that season, we were just starting off the ministry, Y vino inflación and inflation came, y la Reserva Federal subió las tasas de interés and the Federal Reserve increased the taxes, y tasas hipotecarias del 15 al 18%. and the mortgages went up as well to about Y 15%. hoy nos asusta el 7.5%. And now we're frightened by 7.5% on the Y mortgage aquella rate. generación, Dios la sacó adelante. But they moved forward. Desempleo del 10%. Unemployment rate was 10%. La industria agrícola sufrió The pérdidas severas, agricultural industry suffered lo greatly, que significa hambre. and this means Y famine. pocos años después, A few years after that, el lunes negro, Black Monday en el año 87, in 1987, el mercado bursátil cayó where the market crashed en un solo día 22%. in one single day, 22%. Wow. Wow. Entonces encontramos And so then we find la Gran Depresión, the Great Depression, la crisis petrolera, the oil crisis, la recesión de los 80s a recession in the 80s, y luego then el lunes negro. Black Monday. Y a todo eso And to all this, le agregamos lo que los economos llaman we add to what the la economists say estaflación. as Estaflación. inflation. No, estaflación. Ese término, This is a term in Spanish. estarvación, es un término It is a term que une, déjenme ver mis notas, stagflation. ajá, que une la escasez It joins con lack, la inflación. shortage O sea, with Hay inflation. pobreza And so there's y hay poverty, inflación. and then there's inflation. Eso se llama estaflación. And this is called Y stagflation. dicen los economistas And so economists say que es uno de los tiempos más difíciles para controlar that it's one of the most difficult moments to control la economía estancada. the stale economy. Wow, Wow. estaflación. Stagflation. Wow. Wow. No le voy a dar más ejemplos. I'm not going to give you ¿O any quiere more ver uno examples. último? Ah, caramba. Estoy inyectándole fe para los momentos I'm difíciles. injecting faith into you and Si for the quiere que difficult yo moments. continúe, hágame así. And if you want me to keep going, do this. Hágame así. Would you do this? No, no los miro. I can't see you. You're like this. ¿Están haciendo espiritismo o qué? Are you doing some type of spiritism movements? Yo Some dije, of you are like hágame this. así. No, I said do Y this algunos to me. dicen, And some of you are like this. ya apareció una limpia. It's as if you're doing a cleanse or something. Cuidado, porque así salen las. Careful, because that's La how. estaflación produce tres problemas. So stagflation produces three things. Alta inflación. High inflation, Los precios suben rápidamente. the prices immediately go up. Desempleo elevado. Unemployment is high. Personas pierden su trabajo. People are losing their jobs. Y tres, And number three, crecimiento económico débil a weak economic growth o estancado. or that's become stale. Estaflación es estancamiento. Stagflation then is to become inflación. stale, and it's opposite of No inflation. crece la economía. It's where the economy Y doesn't todo se grow dispara. and everything is shot up. Wow. Wow. Pero But, miremos un poquito ya para cerrar con estas ideas and let's wrap up with these ideas. Let's see a little bit though el siglo XXI of the 21st century, que estamos viviendo ahora. which we're living through now. Explosión, We had, estallido we had an de explosion la burbuja tecnológica in this like bubble burst that we que had se llamó .com. regarding technology, and it was referred to as .com. .com, que duró desde 2000 al 2002. From 2000 to 2002. Y a partir de los 90 And after the había una 90s, enorme inversión there was a great en investment tecnología. in technology. Lo que pasó en ese periodo, And what happened in this season miles de empresas tecnológicas quebraron. is that thousands of businesses failed, El mercado bursátil cayó. and the market also Se went perdieron down. millones de dólares en And inversiones. thousands of dollars, millions were lost in Y se investments. produjo una
recesión horrible. And there was another horrible Y recession. además Moreover, vino el 9/11. 9/11 happened. Uno de los tiempos difíciles de la economía. One of the most difficult moments in our economy. Y en esa época, In this season, Dios me dijo, God told me, ve go y compra sin dinero y sin and precio. purchase without money and without a price Así tag. como estaba la economía. As the economy was then, Y en el 2002 and in 2002, empezamos a negociar este lugar. we started to negotiate on the purchase of this Un place. montón de plata. With a lot of money it was. En esa recesión. In that recession. Pero Dios dijo, compra sin dinero y sin precio. But God told me to purchase without money and without the Yo price dije, tag. Dios, no entiendo. And I said, God, I don't understand. Y Dios me dijo, God told me, tú pon el precio you name the price. y yo pago. I will pay. ¿Le cuento un testimonio? Can I give you this testimony? En esos días Dios me habló In those days, God spoke to me. y me dijo, And he said to me, ve a la agencia de autos. go to the dealership. Eso me dijo Dios a mí. No quiero que se haga una doctrina. God told me this. I don't want this to become a Fue lo que doctrine. Dios me habló a mí. I'm saying God spoke to me. En recesión, In a recession, Dios me dice, ve God told me to y go cómprate el carro que siempre has querido. and go and buy the car you've always wanted. Y yo decía, nah, soy yo. And I was saying no. Le dije a mi esposa, fíjate que tengo una emoción que And estoy I told my wife, confundiéndola "Look, con la voz de Dios. I have an emotional thing. I'm confusing it with God's voice. Y me puse a orar y a ayunar porque qué carnal estoy. And I started to pray and fast because I'm so carnal. En depresión y yo pensando en comprar carros. We are in a depression and I'm thinking about purchasing a car. Y yo, no. And I said no. Y no. And I said no. Y no. And no. Hasta que Dios me aclaró Until God clarified y me dijo que eso quería. and said that's what he wanted. Me fui al concesionario, I went up to the counter, to the me front desk, dieron el auto que yo quise and they showed me the car I wanted. y salí de ahí con una tremenda deuda. And I left the place with a great debt. Y le cuento algo más. And let me tell you something else. En esa temporada In that season, yo tenía 0 ingresos. I had 0 wages. Renuncié a todo lo que la iglesia me ayudaba I gave up all that the church gave me para poder entrar acá. so that we can get into this place. Fueron 3 años. It was a 3-year ¿Qué thing. hice eso? Porque Dios me habló. I did that because God spoke to me. A mi esposa le habló. He spoke to my Y wife. todo lo que llegaba lo sembrábamos. And everything that would arrive, we would sow it. Porque eso nos dijo Dios. Because that's what God told us to do. Y voy y vengo yo ahí en el tollway con el flamante carro. And so there I am driving on the tollway with this flamboyant car. Ah, no, perdón, en ese tiempo esa agencia estaba en el 75. Oh, pardon me. At that time, the dealership was on 75, Y Highway venía yo ahí. 75. So there I am driving. Y cuando venía manejando dije, And when I was driving, I said, ¿y de dónde voy a sacar para pagar? where am I going to get the money to pay this? 0 ingreso. 0 wages I Ah, had, pero con carro nuevo. but I had a new car. Y no cualquier cucaracha, un buen And it carro. wasn't just any car. It was a good Fue car. mi primer BMW. It was my first BMW. Wow. Wow. Diga, como el sacerdote del pueblo. As the priest, the people. Why don't you say Ah, that? usted no tiene fe. You don't Como have el any faith. sacerdote del pueblo. As the priest, the people. Bueno, siga con su cacharrito ahí que tira aceite y Well, then continue with the tiembla car por you todos lados. have. Después es su That's asunto. shaking and that's dripping oil, whatever you'd like then. You follow the example, right? The lead with the cars. Oh, yes. Why you buy your first BMW? Tell them. ¿Por qué compraste su primer carro BMW? Diles a ellos. Because you have, porque tenías uno. Because I have one. Porque He ya buy tenía one. uno. Entonces él tuvo que comprar uno. Oh, Oh, smart man. es un hombre inteligente. Y entonces yo estaba pensando, Señor, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? So I was thinking, God, what am I going to do? How am I going to do El this? siguiente lunes And the next Monday, me dice mi secretaria, my secretary tells me, te llamó un hombre someone called you. y dice que quiere desayunar contigo esta semana. He wants to have breakfast with you this week. I said, Mire, oí el nombre, dice, sí, dile qué tal día, pues, lo que And diga dónde. I heard the name and I said, sure, tell him this day. Y nos juntamos en una cafetería. And so we got together at some Y cafe. ahí el hombre me dice, fíjese, pastor, And then this man says, hey, listen, pastor, que yo he ido unas 2 o 3 veces a su iglesia. I've gone 2 or 3 times to your church. Y salgo de ahí con una energía. And I leave that place with such a high Y esa energy. semana los negocios me van bien. And then that week, business is good for me. Y yo quiero I want que usted venga
a mi empresa. For you to come to my business. Tenía una empresa de bienes raíces. He had a business of like real Quiero que estate. venga a mi empresa And he says, I want you to come to my business y que un lunes al mes and that once a month le comparta you a mis share trabajadores de lo que usted habla en la iglesia. my workers what you share at your church. Cuando no pueda, me dice si quiere el viernes y lo cancelamos y lo movemos. And when you can't, we do it on a Friday okay. and we'll do it then or we cancel it. Bueno, le dije, está bien. And so I said, all right, that's Y me fine. dijo, And he said, y quiero que venga tantos meses. and I want you to come for this amount of Y cada months. vez que venga, And every time you come, yo le voy a pagar tanto. I'm going to pay you this amount. El primer día que llegué, And the first day I went, el tipo me dio mi cheque he gave me my check. y dijo, And he said, oh, oí que usted habló de los diezmos. I heard you spoke of Y me tithes. dio otro And cheque. he gave me another check. Eran los diezmos de su empresa And para it el was ministerio. the tithes of the business and I put to the ministry. Y cuando yo vi el cheque And when en I la casa, saw the check at home, me quedé pensando, I started thinking. agarré la calculadora, I got the calculator out. saqué números I calculated por it el out. tiempo que él me había pedido que hiciéramos eso. And for the time he had asked me to do ¿Y this, qué cree que era? what do you think it was? El monto para pagar el carro. It was the amount needed to pay off that car. ¡Wow! Wow. ¿Sabe por qué? You know why? Porque siempre va a haber contienda cuando tú hables un pozo. Because there will always be contention when you open Va a up a well. haber el segundo pozo que abrió fue Sitna And the second well that he opened was called Sitnia. y se llama enemistad. And it is called enmity. El hombre tuvo que pelear. And so this man had to struggle. Pero ¿sabe? But you know what? El Señor le dijo, The Lord told y him, aquí voy al verso donde empezamos. and I'm going back to the verse we started from, Y el Señor se le apareció and the Lord appeared to him aquella misma noche. the same night Le dijo, and said, yo soy el Dios de tu padre I am Abraham. the God of your father No Abraham. temas, Do not fear, porque yo estoy contigo. for I am with you. Y te bendeciré I will bless you y te multiplicaré and multiply en gran manera. you in a great manner. En todo tiempo, At all times, Dios siempre God always cuida de su pueblo. takes care of his people. Del 2007 al 2009 From 2007 to 2009, vino una gran recesión there y was crisis financiera. another great recession and a financial crisis. Las instituciones importantes financieras del país colapsaron. All the important business financial institutions of this country collapsed. Se quebró Lehman Brothers, Lehman Brothers went bankrupt. un evento que intensificó el pánico It financiero. was an event that intensified this financial panic. El desempleo llegó al 10%. Unemployment got to 10%, ¿Se acuerda? Millones perdieron sus viviendas and thousands lost their homes. en la costa este y en la costa oeste. From the west to the east coast, Había gente que debía $750,000, $1,000,000 there were people who owed up to $750,000 to $1 million por una casa que valía $500,000. for a home that was only worth about ¿Qué hicieron? $500,000. And what did Las they do? abandonaron. And they just abandoned the home. ¿Qué hace el banco con un montón de casas And abandonadas? what does a bank do with a bunch of abandoned homes? Y entonces el banco, el gobierno lanzó rescates financieros. And so then the government launched some financial rescuing Luego en el programs. 2020 vino el COVID, And then 2020, COVID came, que cerraron los negocios. and all of the businesses were closed. Millones solicitaron ayuda por desempleo. And millions asking for unemployment help. Caídas históricas en el mercado. Historical crashes in the stock market. Interrupción de las cadenas de suministro. An interruption of supply-demand chains. Y luego, Then, lo más cercano, what is closest to home, 2022, 2023, 2022, 2023, episodios bancarios financial episodes e inflación reciente. and in a recent inflation. La gran inflación alcanzó niveles no vistos en décadas. An inflation that we haven't seen in decades. La Reserva Federal subió agresivamente la tasa de interés. The Federal Reserve increased again the interest rate. Y mira esto, And then look at this. se produjeron tensiones bancarias Bank type of tensions were made porque uno de los bancos más poderosos de la nación, because one of the most powerful banks of this nation, Silicon Valley Bank, called Silicon Valley Bank, ahí es donde viven los millonarios, that's where the millionaires live, gente muy rica, people who are extremely y rich, ese banco se fue a la bancarrota. and that bank went bankrupt 2023. in 2023. Estamos a 2026. And we're in 2026 right now. Estamos pasando una sacudida And we're going through a small shaking. que comparado con todo eso que ha pasado, Compared to all of that dígale which al has vecino, passed. Tell your neighbor, no es nada. it's nothing.
Como dicen en México, As they say in dile, Mexico, no pasa nada. tell them it's okay. Confía en Dios, Just trust in God porque aún tienes que alabarlo. because you have to worship Him. Pero sabes, Now, you know what? si alguna vez, If at any point, mi última nota, here's my last note. alguna vez If at any point has empezado un tiempo de altas presiones you've gone through a time of high tension y problemas que te sobrecogen, and problems that seem to surpass you, todas las tenemos, we all go through them. pero en ese tiempo But in that time fue cuando Dios le dijo a Isaac, is when God told Isaac, no tengas miedo, do not be porque afraid. yo estoy contigo. I am with you. ¿Sabe? You know what? Cuando tengas miedo When you're afraid o estés desanimado, or you're discouraged, aprende acerca de Dios. learn to draw near to God. Aliméntate de su palabra Be nourished by His word, y Él te liberará de los temores. and He will free you from the fears. Mi última nota sale en pantalla. And my last note is there on the screen for you. Dios God no siempre elimina tus circunstancias negativas, does not always remove your negative pero circumstances, estará contigo a través de ellas para protegerte. but He will be with you through them all to protect you. Él estará contigo. He will be with Dile al you. vecino, Él está Tell your neighbor contigo. He is with you. Un alma despierta y avivada A soul that is awakened es consciente is aware de que su fuente de felicidad principal that his chief source of happiness está en venir ante Dios. is in coming before God, Está en que su presencia is in His presence, hay plenitud. and that there's fullness of joy in His presence. Pónganse de pie, hermanos, y Brothers, stand on your aplauda feet and al give a Dios de la strong gloria, applause to the God of glory. porque Él dice, He says, no temeré lo que me pueda hacer el I hombre, will not fear what man can do to me. no te dejaré ni te I will desampararé. not leave you or forsaken you. Con Él, With Him. contigo, conmigo, You will have dice enough, Él, was what He said. estaré I will be en la angustia. there in anguish. Sigue el fluir, hay gente que está sembrando, ¿sabe por qué? There's people who are sowing. You know why? Porque es un buen tiempo para tomar una acción de fe. Because it's a good time to make a step of Es un faith. buen momento para dar un paso de It's a fe. good moment to take that step of Lo faith. que Dios nos está hablando, Because God is speaking de to que us en medio de todo movimiento contrario, that in the midst of any contrary movement against us, Dios está con nosotros. God is with us. Ya vimos el ejemplo de 2 siglos, We already saw an example from 2 centuries past. siglo XX, siglo The XXI. 20th century, the 21st century. Viene, se arregla, viene, se arregla, It viene, comes, se it arregla. mixes itself and repeats. Ten paz, So have peace. porque el que habita al abrigo del Altísimo Because he who dwells under the shelter of the Most mora High bajo la sombra del Omnipotente. will live under the Most Y High shelter. entonces dice, diré yo al Señor, And then he will say, I will say of the Lord, Jehová Dios mío, Oh my Lord, my mi God, esperanza, you are my hope, mi castillo, my fortress, mi my refugio. refuge. No temeré lo que me puede hacer el hombre. I will not fear what man can do to me. Levanta tus manos y dile gracias, Lift up your Señor. hands and say, thank you, God. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque tú eres bueno because you are good y porque para siempre es tu misericordia. and because your mercies endure forever. Gracias, Padre, Thank you, Father, por tu fidelidad, for your faithfulness, porque tú cuidas de los tuyos because you take care of yours a través de los años. throughout the years Diferentes etnias and different en areas esta nación y en todo el mundo in this nation, in the whole world. han atravesado circunstancias difíciles. People have gone through difficult circumstances, Recuerda 500 años de esclavitud para los afroamericanos, and about 500 years of slavery for African Americans, hasta que fue decretada la libertad por el presidente Lincoln. until freedom was declared by President Lincoln. Y les tomó un tiempo entenderlo, It took some time for them to porque understand it, 50 años después but 50 years later, todavía habían esclavos aquí en el sur de la nación. there were still slaves here in the south of the Y nation. era porque se habían acomodado para vivir en ese estilo de vida. And it's because they have gotten used to living in that lifestyle. Hoy te motivo Today I motivate you para que vengas al frente to come up to the front y le digas a Dios, and tell God, quiero romper mi modelo de vida. I want to break with my lifestyle's model. Quiero romper I want to con break los paradigmas que traje with the paradigms I brought de la cultura donde nací. of the culture where I was born in.
ideas que ideas son perjudiciales that are prejudice-like para mi familia, towards my family, para mi economía. towards my economy. En un tiempo tuve la inquietud And sometime I had the move de construir un mini complejo to build a mini complex y hacer una casa para cada uno de mis hijos, and build a home for each of my children para tenerlos a todos juntos ahí so I can have them all together in one place con los nietos. with my grandkids. Pero en un viaje que hice a Guatemala But in a trip I made to Guatemala, y le hice algunas preguntas a mi mamá and I asked my mom a few questions, y a la hermana menor de mi papá and the youngest sister of my dad, acerca del desarrollo de la familia. about how the family developed, ¿Cómo fue how it was que vivió la familia todos en un solo lugar, that the family was living all in one place, dirigidos por el patriarca de mi abuelo? directed by the patriarch, my grandfather? Y lo que me respondieron And their answer me dejó helado. left me feeling cold. Y yo dije, gracias Señor, And I said, thank you, God, porque no me permitiste repetir el patrón. because you didn't allow me to repeat that pattern. Porque no es mi labor como padre y como abuelo Because it's not my task as a father or grandfather manejarle la vida a mis hijos. to manage my children's lives. Cuando eran niños eran míos. When they were children, they were mine. Cuando son adultos And when they're adults, son de Dios. they belong to God. Siguen siendo mis hijos, They continue to be my pero children, ellos tienen que labrar su propio destino. but they have to create their own destiny. Y mis Work. nietos, And my los amo grandkids, con todo el corazón, I love them with all my heart, pero yo no soy su padre. but I am not their father. Yo me divierto con ellos. I enjoy being with Yo them. juego con ellos. I play with Yo them. platico con ellos. I speak with them. Pero quienes los tienen que educar But those who must educate them son sus padres. are their parents. Claro. Of course, Como abuelo a veces les digo cosas. as a grandfather, sometimes I Porque say los abuelos things pueden marcar a sus nietos para bien. because grandparents can mark their kids for what good. Dales consejitos aquí y allá. Give them pieces of advice here or there, Pero no trates de educarlos, but don't try to educate them porque esa no es tu labor. because that is not your task. Da consejos. Give advice. Dale consejo a tus hijos. Give advice to your kids. Con la que más hablo yo acerca With the one I speak the most de qué hacer con el about niño what es to con do Jamie. with the kids is Jamie. Le digo, haz aquí, haz allá, haz aquí. I O say sea, do this and that and this. es mi princesa, sigue siendo mi You bebé. know, she's still my princess, she's still my baby. Y ella se siente feliz que yo le dé consejos. And she's happy that I give her counsel. Como lo hice en un momento con la mayor. As I did at one moment with my eldest daughter. Obviamente, But of course, no puedo hacer lo mismo con las esposas de mis hijos. I can't do the same thing with the wives of my Pero kids, my las puedo children. aconsejar. I can counsel Pero them, no quiero ser un suegro metiche. but I don't want to be a nosy grandfather, Pero con father-in-law. los hijos But the kids, puedo ser un papá de influencia I can still be a father of influence para aconsejar. to counsel them, Depende de la relación que tienes con tus hijos. depending on the relationship you have with your kids. Porque si tus hijos no te respetan, Because if your kids don't respect you, porque han visto en ti un estilo de vida correcto, because they've seen in you a correct lifestyle oración, of prayer de estudio de la palabra Studying y the de word, vivir lo que predicas, and living out what you entonces preach, te recibirán el consejo. then they will receive your advice. Si no les has mostrado buen testimonio, If you haven't showed them a good testimony, cuando les digas algo levantarán la ceja. when you say something, they're gonna squint their eyes or lift their eyebrow, ¿Será? and they're gonna say like, "Really, is that true?" Hagamos que nuestros hijos So let's do with our children, confíen en nosotros. so they can trust in us. Levanta tus manos y dile, Would you lift up your Señor, hands and say, "Lord, yo quiero dejar atrás I want to leave behind las cosas que me detienen, the things that hold me back, que me amarran, that bind me, que me estorban. that are an obstacle to me, Todo hábito, every habit, toda costumbre every custom que me limita, that limits me, como el desorden, like disorder, la impuntualidad, like not being la punctual, falta de responsabilidad, like a lack to la responsibility, falta de compromiso. like the lack of Todo commitment. eso lo quiero dejar. All of that I want to leave behind. Quiero, Señor, And Lord, I want convertirme en una persona de to carácter become a person of character que asume la responsabilidad, that assumes their que responsibility enfrenta los problemas con and that sabiduría. confronts problems with wisdom. Quiero ser I want una to persona be temerosa de tu a nombre, person who's fearful of your name, que obedece tu palabra, that obeys your word, que guarda tus that mandamientos, keeps your commandments,
Quiero ser una persona I want to be a person que instruye that a instructs sus descendientes their y descendants los forma and forms them en el temor de Dios. in the fear of the Lord. Gracias, Padre, Father, we thank you porque eso es lo que anhelamos hoy de ti. because that's what we desire from you today. Ver tu mano, To see your ver hand, tu favor. to see your favor. Circunstancias van y vienen Circumstances come and go a través de los años, throughout the years, pero tú permaneces para siempre. but you remain forever. Eres el mismo de ayer, You are the same de today hoy y por siempre. and forever. El Dios que ayudó a Abraham, The God that helped Abraham, el Dios que ayudó a Isaac, the God that helped Isaac, el Dios que ayudó a Jacob, the God that helped Jacob, el Dios que ayudó a José, the God that helped Joseph, es el mismo Dios is the same God que ha estado con los suyos that has been with yours por los últimos 2 siglos, for the past 2 centuries, guardándolos en su mano. guarding us in your hand. Padre, Father, bendigo a tu gente, I bless your a people. los que están a través de las redes, To los those bendigo, through the cameras watching us, I bless a them. los que están acá, los bendigo. And those who are here, I bless Que them. esta palabra que hemos compartido This word that we've shared, los afirme may it affirm para them dejar fuera el temor, to set aside fear para ser valiente, and to make you brave levantarse, so they can para rise up enfrentar sus miedos to confront their fears con conocimiento with knowledge y con sabiduría. and wisdom. Que dejemos de ser reactivos So we can stop being reactive. y que nos levantemos para ser personas And may we arise to become que se people levantan con sabiduría, that arise with wisdom para ser proactivos. to be proactive. Gente que planea, People who plan, gente que perfila, people who make a gente que visualiza los problemas and visualize the y problems los soluciona and fix them antes de que suceda. before they happen. Eso es lo que queremos ser, Señor. That's what we want to be, O Lord. ¿Habrá alguna persona esta mañana Is there someone here this morning que quiera entregarle su vida a Cristo? that wants to give their life to Christ? Una dama, un caballero, A lady, a gentleman, un joven, una señorita. a young man or woman? ¿Invitaste a alguien? Did you invite someone here? Pregúntale gentilmente, ¿no quisieras tener una relación con Jesús a partir de hoy? Ask them gently, would you like to have a relationship with Jesus today? ¿Todos somos creyentes el día de hoy? Are we all believers here in this place? Bueno, All right. recuerde Remember now que esta noche that tonight a las 6 en punto de la tarde at 6 p.m. sharp, tenemos una linda reunión. we have a wonderful reunion. Y ya oímos todos los anuncios. We've heard all the announcements Por already. favor, tómelos en cuenta Please take them into account para participar. so that we can La participate. gracia de Dios con May ustedes, the grace of God be with you a los all. que estuvieron con nosotros detrás de las cámaras, muchas gracias. Those of you who watch us online, thank you for staying with us. Que la gracia de Dios esté con May ustedes. the grace of God be with you all. Conéctense, síganos en nuestras redes. Would you follow us on our social media pages? Una palabra de bendición Send you a word of y blessing un abrazo and a y hug un beso para todos. and a kiss for all. El favor del Señor.